Sambisi ile pa mataba runa zanvio rasin pila yibu bangetem chiba wakat la woto ne television BF 1 zugu la nanda chiba izurado. Transporteur routier ramba arab zule sa ketan nan kapa mirigiri sinken ob sumbona sobati freta wala bon de sars maramba ob zule sa san kapa mirigiri woto ne bangeti runarara sul ninga ob sumbonti au conseil des transporteurs routiers ramba arab sera kiba kitba nan wilige ob sumpano nga sinken ne ba menga tom da no kenderse lo biligam balati zun zan wala zamon be tom da pour la tom no ninga ob sumbonti CBC wa ariabam tor soba ambe tom da tor Tone. To ese conseil municipal a gelo tomda wotone nan wilgi nimbuira yuma yemra pour conseil municipal a tomda arab siren wi ko pangan tumi nan yille ti lafi wa koronga yolomdan le passé to ese nan toron yidigi bangeti to ese conseil municipal damba arab siren lui sob toro yel kanga ob gelo tomda nan wilgi nimbuira lo bilgam balati bam kapam zules wuso senkene bam tomda sambi si arven ma yakani kabala. Ya walam sandaran tasring ya momo sa kwezura runwa runda zanvio rasin pila yibu sul ninga busumbonne farandeti au conseil des transporteurs du Burkina Faso arab sera kiba ketba nan wili gubsum panwanga sinkene ba menga tomda no kenderse adobrika makre wala freta les passés bon de chargement professionnel les transports d'amba wenge c'est au conseil des transporteurs à wotone arab biligame tia tom no ninga busumbonti CBC wa c'est un conseil burkinabé des chargeurs à direction générale là en cas tom da wasan siradi ti bala obsum bonne ti bon de chargement ramba zinkango wa arab kyo hame ki bay kitba tore oble biligame tu zule sa 5 ziba tu bon ti freta arbe me zule sa katolom pam yirigiri zinkanga sula tor soba le passam balatia semaine yibla wotone la bam mobilisation bloquée Togo frontière wati bam ziba kela ampasi wotone ya ren sotu côte governera tub morgon mans bam zule santi yela rawa sami idnanti kila sul kanga tor soba yemre arbam yuria gausu zongo Mamula zongo gausu mam représenté au conseil wa hydrocarbures mam la taw soba. Donc transport à côté wa lunda ton tara jule ou journée donc ton datam ti bon ton datam bon tengaremba te yiki chongo ngeti transport à ton manara balé lunda togo ton jule c'est ou sur ton mobilisation be frontière on bloque attaché maintenant yibu et pour jiba paton way la ton mi me pas net ba ve CBC na ba ne a maiga bloc yella auto on date tenga demba wo nini nge bare bonde chargement bu mu hiya zalum tinede ba hade en watin yawde tu finance o mim ti jule gambebe bare ba hanken nan to nde bonde chargement mama ye tam to hamba tunu fiter bi alors que net fa libre ton to nde jini nga fon date ni au trafic net fa libre date to nde jini nga fon date la ba han obligé ye to nde jini ga to bunde de zalam to ba de yana wa yautu pina sa fo mim ti bumum bebe ko ba to mo daga ne ta to de ga hampara to yete yam na ko so ba handa ti sini nga be yam yon ko bonde chargement la lundo bondo sebe se na ba men yelam to hampa fitere be la na to de ga ni pa na ko bonde chargement ya yel kan ala han ton jule ga lundo hal kala tan yi temse yi bu goma la tan hom bon de nyamba mo daga ti ta tengaremba ti bi kin shongro ti bi geti yella manaba. Cinquième vote in Burkina Faso kane novembre rasin pisi la yibu 2020 yom da pura bangeti MPP tabisa arobsiran nara tapanga obsiran lui sobtoro na yitub sumbona sobati tugila na toron yibe la 20 c'est vote lor pore MPP lebran pama anama wotone na yile na posob tabisa barka obzamen bureau MPP tabis ni sa sembe direction générale tu consac pisna la na saramba arob serab tabisa na yele na kingo pelse loble poso barka obzamen bureau venma yana riana tawina
Tambison kon mouvement du peuple pour le progrès kwekwa MPP sirfo kaldan tume mantu gilli ti novembre kura sampisi la yiba 2020 yumde obi wusuko nkenge wada arrondissement piga bureau de vote ramonwa na Yakob Naba le sirkitame ta Rockmar Christian Kabore ale tonre na zindi kosiam na yirunwa MPP ram tonra me mpame zosa nase onko député ramba kadio sorunwa renyinga sak pihina la nasa MPP wa to damba arubka nyimdu zaman be pusuro nepta bisaye ya sira zabra yam kamti secteur 44 kane ton siège wa ton tigma militant la man sympathisant la ma ya nan pour tab zaman bureau ti bala yam mimi ti campagne wa sensinga en tare obna wa ton camarade président Rockmar Christian le pam nama ne ba fa mome mi kamti yungla yintoro ne bi se fa sincère en ton ningam nukti tumna ton tala la sanna ab ton mana wa sincère de ti direction de campagne en con secteur 44 ti amam labla rike nding ti azuro asoba ti tonno yeti ha ya woto ne tonno mena le sera taba en pour taba a elemi meti ayum singre la lekel tunugbe ne le pour taba tabu a wona konvea wona kiti yum kanga ayila fe yumde ti bumning fa nisal fa sandate be to ron pirsa vie ma pourra le ya wakaton han le tigum taba le tien taba ti tum kanga présidentiel ne législative ye same la ya bangi ti me damba nyakre conseiller damba nyakre na kita tawr yum kanga point den yar han lebe bener ka fa le kelam pa a nord sugu ti han wa ti haya bener ka fa le yikbala ti le yo pinde ton hamana ku ka woni ngam hanyanna ti municipal la me ti ku ka wo kanga me ton le yebe la vense tenga tor soba zinda na mazor zugun se obnyaka premier ministre me tabisa sambe sak pihna la na sanko MPP warabo ya ti gohni ramo ti la fila wumtaba zin Burkina Faso tengunwa vota sin zindi tenga zaba la député mda boba wengwa sans seme sinkete ya karan sa to dam vota sin zindi 2021 pour moi MPP tabisa mbe woro sak pihna la na saramba arobri ka sarro nan tumeti arrondissement piga sin pam conseil municipal ni ba fanwa obi MPP parti wa Tumti nimbuira nan toron gan la fi porin ti koronga wotura nan toron pam passé bangi ti tuesen commune conseil municipal aramba op katolon susi zikangaye ti rixandio anti ta décembre wotone ar tuesen conseil municipal aramba arob siren lui sop toro na yiti nimbuira beura nan toron yinere loptom na po wotone ada sefo ligsanta miliara yemre la conseil kanga rikya na yele nan pamantume observa nimbuira nan wilige bam tom da sinyi toto ninga la tigsa kaseta soba ariana tawina Karongo lafi ko yulumde mebo wa fa ya tracing conseil municipal la ne tum zoram sin yi sababu tum nimbuida pame tuma sanke nere wa ayika ligidi sin yirse fa miliara yemre la yi janvier wa ku pour un entita décembre ku 2020 yumde obsuman gela sanke ne tuma tracing conseil municipal la ram biligame tub suria no obtor soba ya klema zongo si ya mera ton somane yam sange reme local se reme localie hermana jardin namba pa mamti partenaire dam songone choix songone cabinet namba songone fora namba songone bon yo totore ya ne fa la ton dikin wiligi nimbuida to bangti commune me mairie namba conseiller namba ame pa coin bam wemye bam me nyak ben ning tora tum na bam yinga tum na ton commune na keng tore la ton tin yelame ti ton hanto mana ona yumna aseka wempiaka tuma tracing conseil municipal la ramson mana sa ya suma se ani société civile sula yulgum dana ketembe pole ONG o vivre mbaba mana ves kolin zugu umbilgdi ti se yani makre bimbogor sume kabeye mera tasa le créer rin zugu bimbo katolin tuwe ya na sharan gam lab sun gomna sinon bimbo tumi la c'est ya échantillon là bam wa nyakan mana étude bam me ya village la ma yola qui sur les 38 villages donc bam me tomber la village tumi la mi comme te bon tout
pa nan pa man bonti superstructure lal san nan ko boy ya rela bam yete tajiro kane yam sange medo men san man bimbodo ha shora ayabam ko bo chopela bam pisnase ka shokore partenaire dama songtondo wa songolam menga bam manali bimbor ko wala pisila apini la yibu ronna yabam ko bana la pisobla ni donc morija yabam ko wala pisnu haya donc fa hanata ba patin yete ya jere Sampahre ya tita sankabe lokto yi bampila taba pourwa rezugumi mera pulma me tizule kanga nampama yidigri tima kalm lokto yi ya aya julera ti yamsan sergese depuis président du Faso en manti tima lebre zalm ti pour lebre zalma amikam tini ni fa handa ka kenda lokto yi ab kenna ma donc option kenna amikam tini ba on fréquente lokto yi le boto to tima yilen tale chek wa pinna ya to ton moroda me ti yum fa ton budget po ton ningre bum en ton da tito song loto yima ton tra loto dam bam pila atabo don ton moroda me de loto fa pam tim bilfu pam ne pa ne ko jasra ma men tal ligid bilfu bam me kenen dikron fa han ataba al mikram ti koloda weyo baraka Son conseil municipal aramba pulum damena songe komi bisab torun tumno lugulga wenge labrat me lycée communal le lab me nasar bulsi son nanta bampila yemle son turi ne tum zona manyare on pahre o pulum dame nanki tumme boutique son nanta bampiso la yibu lab me bimbor son le nanta bampwabra la pihnu iduruna zaman zenga kibaina talila men kenga Senegal sol mwati bala beni ngamna mita meti karim biga yemre arbam yuri adiari so obmena mame alzandio rasma nasa sonlore bi pulu kanga wa banga se atwara karam da l'école ninga busumbonde ti lycée lui le grand Paris wa la l'école kanga pour wa nimbi da famille meta so diari wotone arasire lui sa toro na yile ti koronga woto na toron pam pasi ale na ga karin business san karam da soma la wakar kanga wa nerba yemer katolon tara akibari la tenga tor soba ne poron damba obidiga mbalati bamna moro game obkana tolon susi sinkeni yel kanga yo obnan tumame na yile ti pugula sammena moto na top toron ingenda ti venam le toron nzinda yel kanga zu Sambi si kibe ni samp ndantare nan tas nyamaruna rara la wotoni wena korburo ni lafi